করে গিয়েছে বল সরাসরি খাল্লাবেড়া ফুটবল ময়দানে। প্রথম ম্যাচ গাতে 2-0 গোলে জয় লাভ করেছেন। দ্বিতীয় ম্যাচ নিউ বয়েজ ভার্সেস মান্ডি 11 এর মধ্যে গোল অবস্থা 0-0 ট্রাইব্রেকারের মাধ্যমে নিউ বয়েজ জয় লাভ করেছেন। 3 নম্বর ম্যাচ কিন্তু এখন শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনো কোনো দর্শক যদি বাড়িতে রয়েছেন অতি শীঘ্রই আমাদের মাঠের আশেপাশে আসুন। বলতে বলতে একটি শট মনসুর দিয়ে, এখানে সুন্দর সুযোগ মনসুর পায়ে, সেখান থেকে তালা, আরেকবার মনসুর ডান প্রান্তে ঠেলে দিয়েছেন বল, সুন্দর হেডিং মিডফিল্ড অঞ্চলে বল। ও এখানে কিন্তু হ্যান্ডবল। এই সেট পিসের ফলাফলে গোল হয় কিনা অনেক সময় দেখে থাকি, সেট পিসের মাধ্যমে গোল হয়। আইএসএলও আমরা দেখেছি বিভিন্ন শট, কিন্তু দূরপাল্লার একটি হেডিং বিপদ হতে পারে। সুন্দর এখানে গোলকিপিং গিরি স্পোর্টস দ্বারা। খেলা চলছে, সমস্ত বন্ধু আপনারা মনসুর পায়ে বল, ও লাল জার্সিতে খেলছেন গিরি স্পোর্টস, অন্য প্রান্তে ব্লু জার্সিতে জিরো স্কোরার। দেখা যাক সেই জিরো কতদূর এগোতে পারে। এখানে কোনো ফায়দা হয়নি। আরেকবার মনসুকে লক্ষ্য করে পাঁচটি বাড়িয়ে ফেলেছেন মনসু, কিন্তু সফল হয়েছে। সেখানে দেখবো পেনাল্টি এরিয়ার সামনে বল, দুবারা মনসু, কি শট! প্রথমার্ধের খেলা চলছে, কিন্তু দুর্ধর্ষ খেলা খেলছেন, বারবার কিন্তু অ্যাটাকিং এ যাচ্ছেন। যে কোনো সময় বিপজ্জনক হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। স্কোয়ারে পাস, সুন্দর ক্রস, এখানে থালার পা থেকে কিন্তু বিপক্ষর পায় বল। আরেকবার তালা, ব্যাক পাস, গিরি স্পোর্টস, ওয়া সুন্দর তালমেল, দুই খেলোয়াড়কে বোকা বানাবার চেষ্টা, সেখান থেকে মনসু, ওয়ান টু করে ফেলছেন, সেখানে ভুল পাস। গিরি স্পোর্টস পেছন থেকে আঘাত, সেটা পুরোই খেলা কিন্তু ফ্রি কিক দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে। 11 নম্বর নিয়মের মধ্যে রয়েছে আপনি ফাউল এর ফান্দে জড়িয়ে পড়বেন। টান উত্তেজনা, সমস্ত খেলোয়াড় দুর্ধর্ষ খেলা খেলছেন, দক্ষ রয়েছে তাদের, প্রচুর কাজ চেষ্টা, কিন্তু এখনো খেলার ফলাফল 0-0। আমরা বলতে বলতে একটি কর্নার, প্রথমার্ধের খেলা চলছে, সমস্ত দর্শক কিন্তু চোখ রেখেছেন কাল্লাবেড়া ফুটবল ময়দানে। মনসু লেফট আর্ম ডিফেন্ডারের পায়ে বল, ফরওয়ার্ডে কি শট খাতড়া পর সম্ভাবনা। আরেকবার বাম প্রান্তের থেকে দেখা যাক ক্রস আসবে কিনা। সুন্দর পাশে সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারকে লক্ষ্য করে গিরি স্পোর্টস বারবার ট্রেকিং বিল্ড আপ নিচ্ছেন। আরেকটি শট, হেডিং কিন্তু মাঠে, কিন্তু না, এখনো খেলার ফলাফল 0-0। আর কোন এসিয়া iya tuh ঠিকই nyala কেমন না টান তো
অনেকবার প্রতি আক্রমণ, জিরো স্কোরার ডান প্রান্তের থেকে। সমস্ত খেলাগুলি কিন্তু ডান প্রান্তের থেকে একটি শীর্ষবার। Iya tuh aku kuas ya sana, ada guna tak kana? আরেকবার ডান প্রান্তের থেকে অ্যাটাকিং বিল্ড আপ নেওয়ার চেষ্টা, জিরো স্কোরার। এখানে ভুল পাস করে ফেলেছেন, দেখা যাক কি হবে। দ্রুত গতিতে ডান প্রান্তের থেকে গিরি স্পোর্টস ফুটবল দলের খেলোয়াড় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, দেখা যাক সুইচ ওভার হবে কিনা। ক্রস করে ফেলেছেন, বিপদ হতে পারে। সাগন বাবু কমিটি ঠেনে হয়েছ। আর একটি শট, বলতে বলতে একটি গোল করে ফেলেছেন গিরি স্পোর্টস। 1-0 গোলে এগিয়ে আছেন। আরেকবার প্রতি আক্রমণে গিরি স্পোর্টস ফুটবল টিম বোকা বানিয়ে ডান প্রান্তের থেকে অ্যাটাকিং বিল্ড আপ নিচ্ছেন। ডাউন রাইট থেকে দেখা যাক কি হবে। 1-2 করে ফেলেছেন। সেখান থেকে সরাসরি ব্যাক পাস, এখানে ফাউল। একটি লম্বা শট, পেনাল্টি এরিয়ার সামনে বল, বিপদের গন্ধ। কিন্তু তার আগে ম্যাচের পরিচালক মন্ডলীদেরকে কঠিন পরিশ্রম করছেন, দর্শকের থালি দলকে সাপোর্ট করছেন। দর্শক বন্ধুদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। গতি বাড়িয়ে বলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে একটি সেট পিস বলতে বলতে আমরা দেখে নিচ্ছি গিরি স্পোর্টস এর অনুকূলে। দেখে নেব ইন্স্যুরেন্স গোল হিসাবে আসবে কিনা। একটি শট, দেখা যাক ক্রস এসেছে। পেনাল্টি এরিয়ার সামনে বল ছিল, বল দখলের লড়াই। আরেকবার ক্রস, সরাসরি গোল রক্ষক বলটিকে শট করে ফেললেন মাঠের বাইরে। और इसी के साथ ही साथ हाफ टाइम की बाद वाली मैच शुरू हो चुका है। कांटे की टक्कर होने वाला है क्योंकि एक गोल से पिछड़ चुका है जीरो स्कोरर। मैच में आने के लिए गोल लगाना पड़ेगा। और यहाँ ईंट का जब्बा पत्थर से ताला के द्वारा बहुत अच्छे पास स्क्वायर की दिशा में दोबारा, ये कोशिश बहुत बढ़िया है। दोनों दल के खिलाड़ी बहुत अच्छी मैच का मुजाहरा कर रहे हैं, पर देखना होगा अंतिम हासिल कौन टीम हारते हैं। यहाँ एक हमारी पवेलियन लाइन में आएंगे धामाजुरी फुटबॉल टीम वर्सेस SSCM फुटबॉल टीम। तो दर्शकों को बता दूं, आप अगर फुटबॉल को देखना चाहते हैं तो फुटबॉल देखें, और दूसरी मैच जो है हमारे क्रिकेट मैच भी हो रहा है। आप क्रिकेट मैच का भी लुत्फ उठा सकता है। तो बहुत ही अच्छी एक सुविधा हमारे लिए कर दिया है क्लब के सदस्य, और साथ ही साथ जो है मुर्गा फड़ा भी हो रही है। यहाँ लंबा शॉट एक मैदान से बाहर। दोनों दल के खिलाड़ी बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं, क्योंकि दिल तो दिल है कि मानता नहीं। जोश बहुत अच्छे हैं, दोनों दलों के बीच जुनून भी है, और दर्शकों में हर्षोल्लास है इस मैच को देख के। और एक बार मैदान के बीचों बीच से गिरी स्पोर्ट्स खतरनाक साबित हो सकता है। ओ गंगा पेचे बाका गोल करबे की मारबे बाका।
ओहो इतिमধ্যে गोल। अभी भी स्कोर 0 पे है, पर अब देखना होगा इस 0 स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। और एक बार गोल की तलाश में, यहां जोरदार शॉट लगाने की कोशिश तो था, लेकिन आगे विपक्ष के खिलाड़ी मौजूद थे, सो फिलहाल मैदान से बाहर। बहुत बढ़िया हेडिंग और साथ ही और रेफरी जो पुरुलिया रेफरी एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, इंद्र जी भी आ चुके हैं। धन्यवाद इंद्र जी को, बहुत ऐसे धन्यवाद। और एक बार वाह, बहुत बढ़िया स्किल। ओ घुंटो डग्रिल के धिरोलन दिया। आहा 2-0। यहाँ अपने साथी खिलाड़ी के पैर में गेंद है, 0 स्कोर। यहाँ अच्छी जगह पे गेंद है, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ईट का जब पत्थर से तू शेर तो मैं भी बब्बर शेर। तेज गति से अपने छोड़ के माए दिशा से गिरी स्पॉट साफ देखना होगा। ये बहुत अच्छी मौका बनाते हुए यहाँ खतरनाक साबित हो सकता है। पेनल्टी एरिया के सामने गेंद, लेकिन नहीं, फिलहाल अभी हो चुका है गेंद, अर्थात पेनल्टी एरिया से बहुत बाहर। और यहाँ पर जीरो स्कोर के फायर भी गेंद फिलहाल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। जोश और जुनून के साथ खेलते हुए यहां से क्रॉस, भगीर साथ दिया, पूरी तरह खतरा टली नहीं। यहाँ शॉट लगाने में न होगा, अपने छोर के ठीक बाई दिशा से 0 स्कोरर। यहाँ से बहुत अच्छी क्रॉस, सेकेंड चांस, ये भी गवाया। मैच का मुचारा करना होगा। सीधा सीधी गोलकीपर के हाथों सीने से लगाया, ऐसा प्रतीत हुआ मानो अपने दिलबर को गले लगाया। वाह, और एक बार मैदान के बीचों बीच से गेंद को लेके जाते हुए, ओ दादा बॉक्सर सामने दादा आस्ते करे बोलছি, बসে যাও, बढ़ जाओ। और एक बार विंग की दिशा से यहाँ पासेस में गलती, लेकिन कोशिश बढ़िया। पिक्चर अभी बाकी है, पर आप देखना होगा अंतिम हासिल कौन टीम हासिल जोरदार शॉट इस हरी भरी घास के मैदान में। और एक बार गेंद को ले जाते हुए अच्छी जगह पे एक गेंद जी, और इसी के साथ ही साथ गोल 3-0 की बढ़त। थर्ड मैच में 3 खेल के दौरान मैदान के अंदर। यहाँ 66 नंबर सामने किंग कोबरा शंतनु, जो 11 नंबर में खेलते हुए गिरी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, वो भी खिलाड़ी मौजूद हैं।
ये छोड़ आज भी नाच सकता है, डिगबाजी भी खा सकता है। और एक बार ये मनसू के पैर में गेंद है, लेफ्ट आर्म डिफेंडर के साथ में खेलते हुए यहाँ 0 स्कोरर बहुत अच्छी खेल रहे हैं, पर स्कोर करने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और एक गोल हो सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ ताला के द्वारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोबारा मनसू के लिए 1-2 बढ़िया स्किल। और एक बार शंतनु के पैर में गेंद, यहां से पेनल्टी एरिया के सामने गोल की तलाश में है, लेकिन यहाँ फाउल है, আঘাত করতে পারবেন না। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যি আমাদের দর্শক ভাইরাও কিন্তু অনেক আপডেট রয়েছে, খেলার নিয়ম অনেক জানে। আর বলতে বলতে ম্যাচ রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়েছে